سلام كما يصنعوا تفتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسع زدالنا لكم حصرتن قواناون زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا قدمنا ايو بكندي ارستنت بتاتهم كنفلم زتمزابلو وغناتنا نمربتهم مملاسن حق منغستاو وسن تግራይ ምርጋጽን ናይ ቀዳምነት ሕቶና ይክብሉ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ኣብ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ብሰንኪ ባር ሓዊ 20 መጽለሊ ምስ ንብረቱ ተቃጺሎም 12 ሰባት ብሕማም መገረም ከም ዝተተሓዙ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሳምረ ገሊጾም ስርዓት ሓታትነት ብምስፋን ህንጸት ዘይሕጋው ኣባይትን ውራ መሬትን ምቁጻር ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ቤት ጽሕፈት መሬት ምምሕዳርን ማዕድን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣፍሊጦም ኣብ ወረዳ ደጓዓ ተንቤን 80 ሞተራት ኣብ ልምዓት መስኖ ንዝነጥፉ ሓረስቶት ከም ዝተዓደላ ተገሊጹ ናብ ዝርዝሩ ሰጊርና ለና ምሳለታው ዜናታት ቢንያም ሓድሽ ሰናይ ምክትታል ዝተመዛበሉ ወገናትና ናመረበቶም መምላስን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ምርጋጽን ናይ ቀዳምነት ሕቶና ይክብሉ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ነዚ ዝበሉ 13 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ መንበሪ ኣምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተረኺቦም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጥሚቶም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ምዃኑ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት የመላኽት እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዘመላኽቶ ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ማዕቆብ ማእከላት ንምግላጹ ዘደንጹ ህይወት ክደፍኡ ዝተገደዱ ተመዛበልቲ ወገናትና ናይ መምላስ ጉዳይን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ናይ ምርጋጽን ጉዳይ ናይ ቀዳምነት ውራይ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ መሰረታዊ ጠለብና ንምምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዘሎ ዕንቅፋት ቀሊል ከም ዘይኮነ ድማ ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ኩሎም ጠለባት በመሰረቱ ወል ፕሪቶሪያ ንምምላስ ምስ ፌደራል መንግስት በመዝራብ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ መንግስት አሜሪካ ሓዊሱ ትውዕል ክኽተም እጃም ዝነበሮም ኩሎም አካላት እወንታው አብርክቶም ክቅጽሉሉ ድማ አተሐሳሲቦም አምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ በወገኖም ወል ፕሪቶሪያ በአግባው ክፍጸምን ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ተሓንገጦም ዕማማት ብዕውት አግባው ክፍጸምን መንግስቶም አድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊጾም አሞዳታ ቀጻል ብዛዕባ ክግበሩ ዝግቦም ጉዳያት ዓሚቕ ዘተዘካየዱ ኮይኖም ኣብ ኩሎም ጉዳያት ድማ ምርድዳ ከም ዝበጽሑውን ተፈሊጡሎ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሮም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ምስ አምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳረን ዊልች ዘትዮም ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብ13 ግንቦት 2017 ዓ.ም ምስ አምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳረን ዊልች ኣብ ትግባር ውዕል ፕሪቶሪያን ዝተጀመረ ሰላም ዝያዳ ኣብ ምድልዳል ናድሂቦም ዘተካይዶም በተዛማዲ ክልቲዮም አካላት በቀጻል ብዛዕባ ክፍጸሙ ዝግቦም ጉዳያት አመልኪቶም ዓሚቑን ዝርዝርን ምክክር ዘካየዱ ኮይኖም ኣብ ሓበራዊ ምርዳ ከም ዝበጽሑ ድማ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሮም ኣብ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ብሰንኪ ባር ሓዊ 20 መጽለሊ ምስ ንብረቱ ተቃጺሎም ኣብ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ተነድባ ዘጋጠመ ሓደጋ ባር ሓዊ 20 መጽለሊ ምስ ንብረቱ ከም ዘቃጸለ ይተሓቢር ዘሎም እቲ ባርዕ ካብ ለይቲ ሰዓት 5 ጀሚሩ ንኣስታት 1 ሰዓት ንፈረቓን ከም ጸንሐውን ተገሊጾም ኣብ ህይወት ሰብ ዝበጽሕ ሓደጋ ከም ዘየለ ዝሓበረ ጋዜጠኛ ምድሃኒ የግደይ ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ሓደጋ ከም ዘብጽሕ ድማ ኣረድዮም ኣብ ሃገረ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ተነድባ ኡምራ ኩባ ሓሸባን እምጉርጉርን በተዳጋም ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ህይወትን ጉድኣት ምብጽሑ ዝፍለጥ እዮም በሓደጋ ባርዕ ውሕጅን ካልኦት ጸገማትን ሳቀዩ ዘለው ተጋሩ ስደተኛታት ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ምህላዎም ድማ ተገሊጹሎም 12 ሰባት ብሕማም መገረም ከም ዝተተሓዙ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሳምረ ገሊጾም ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ልዕሊ 12 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተተሓዙ ሰሙያ ጥዕና መባእታዊ ሆስፒታል ሳምረ ገሊጾም ነዚ ሕማም ንምክልኻል ብትኹረት ዝሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ገሊጾም ሕማም መገረም ቅድሚ ሕጂ ኣብ እንስሳትን ሰብን ጉድኣትን ናብጽሐ ዝመጽእ ሕማም ኮይኑ ሕጂ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተረኸበ ብምሕባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተስፋሕፍሐ እናተጋደደን ንኸይኸይድ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ሰሙያ ጥዕና እንስሳን ብምዃን ንማሕበረሰብ ግቡእ ግንዛቤ ብምሃብን ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ሰሙያ ጥዕና ሆስፒታል ገሊጾም
متحابري نرس مبعتا هوسبيتال سامرة أيت حاجوس نجا خمس جلتوهم እቲ ሕማም ዋላ እኳ በብዙሕ መንገድ ዝመሓላለፍ እንትኾነም እቲ ቀንዲ መንቀልግን ስጋ በሕክምና ዘይተመርመሩ እንስሳት ዘይበሰለ ስጋ ዘይፈለሐ ጻባን ውጽኢት ጻባን እንትምገቢው ክብሉ ገሊጾም እቲ ሕማም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣቦራን ሙቆትን ዝበዝሓሉ እዋን ዝለዓል ኮይኑ ሳምባን ጸላም ከብድን በዚ ሕማም እንድሕር ተጠቂዐን ናይ ምድሓን ዕድሉ ጸቢብ ስለ ዝኾነ ምልክታት እቲ ሕማም ተተራእዮም ብህፁፅ ናብ ጣብያ ጥዕና ክኸዱ ድማ መልእኽቶም መሓላሊፎም بتوسخ دما حمام مجرم كام مقدال أكل حليفو ناموت كبتصح زخل حمام سلزخونم حبرة سواد لا يزبلت إنقاقات هات كجبرن بيت حمام تتقو إنسسات تلود ما سجوم زي مبلعن لألك لتسا مترو جودوار في شركة كقبرو بمقبارن اتحمام كنكلا خلو يجبا كبلو اتهم دكتور جليت أميام كم تبصع بيرو قديات كوميونيكيشن تجراي سرعات حتاتنت بمسفان هنت زي حقا أبايتن ورا مريتن مكوصار مس حبرت سبت واديدو كم سرح بيت صفت مريت محضرن معدن وردا غانتا افوش مافليتوم زيز تحبره ابد تغبابرا ممرحتات اواجاتن دنبتاتن مريت عملكيتو مسوميا مريت محضرن مداركت اكلاتن افصاصما مدبات شعات ورحت بيت عيون ابز تخايدلو غمغاماو سلطنايو محضر وردا غانتا افوشم ايتصغا يفتر مريت زفصم زي حقاو تغبارات بوان مفتحن منداي አዋጃት ደንብታትን መምርሕታትን መሬት በአግባቡ በመትግባር ጉዳይ محደራ መሬት ጉዳይ ምርጋጽ ልማዓት ከም ዝኾነ አሚትና በመሰረት ሕግን ስርዓትን አምስላት ዝመደብ ዝተዋደደ ስርሓቲ ክነተግብር ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬት ምሕዳርን ማዓድንን ወረዳ ጋንታ አፎሽም አይተ ዮሐንስ ሓለፎም ኣብታ ወረዳ አምሬት ዝረአዩ ዘይሕጋዊ ስርሓትን ምዕጋት ንምክልኻልን ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት እታ ወረዳ ዘይሕጋዊ መጠሻን ውራ መሬትን ጽንዓት ከም ዝተኻየደን نزين مقوصارن سرعات حتاتነት ንምልባስን ምስ ሕብረተሰብ ምውዳድ መምርሒ ብዝእዞ መሰረት ተወሪሩ ዘሎ መሬት ንኽምለስን ኣምርግጋጽ ልዕልነት ሕጊ ዝተዋደደ ስርሓቲ ክነካይድን ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ብመሰረት በመምርሒ ህንጸት ዝሕጋው ኣባይትን ውራ መሬትን ንምቁጻርን ልዕልነት ሕጊ ንምርጋጽን ተዋዲድና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ሓቢሩ وران زي حقاو عدلا مريتن أبز حجوان أب تقراي كند مرت حبرت سب كوينو كاتيلو لام بمخانو كم زعينت حبرت سب زي ساتفة مدرخن زيتن مدلاو كندي وانين كن عنا زلوام أمرار حق خون كم زلو ودما ملأختنايو أوردا دقوعات بين 8 موترات قبل معات مسنو زنطفو حرستوت كم استعدلات حابيرو عزيز تحبره أم محاش من ناورو سدرا بي زنطف لافلي هود استباله جبار سناي قبل معات مسنو زنطفو حرستوت نابرو زلاقنت من محاش ننحد حدوم حد موترات مالتون 33,300 بر أبز تعدل وانيو أبز فرق طبا مكايد السراح قلقالو تحرشان اكستنشن وردا دقوعات بين زخونو ايتا قبرز قابير تسفاي إذن 8 موتر استعدلا أبصرحت مسنو زنطفون نزلو حرستوت سعان موتر قبل معات مسنو كندت زدل اتوت كرخو بزي مخالم حجنا بلوتن مسجار كم زحجزهم حبيرو مالو ايتا قبرز قابير وسيخوم أب سيفتنيت زنابورم تتكامنت نقون بمقداف كاب حجين دحار عرسوم زخولولون كاب تتصباين نتوتيوم بتن موترات نخالوت حرستوت ثوردا مرأيا نخونو تخاتالي تكنيكاون مياون دقف كم زقبرولهم قليتهم أوردا دقوعات بين مكايد سرح هورتيكالتشر زخونو ايتم ماموي قبر مريم ابتن سرعات رخك موترات ترخيبهم تنستعدلا موترات ابقلقالة نخو علان بفلاي قبل معات مسنو ساتفا دقانستيو مريتن ملوء بملوء بعلن كلمعا كم زقبانن نزون فلي دقفن كتتلن كم زقبرلن بمحبار ابتحازان الطاقمان اتن موترات تكنيكاو تمرتي كم زخابو تقليتو نتن موترات تركبو حرستو تثوردا بقديوم كساب حجي سعان موترات قبل معات مسنو كنت زدل اتوت كرخو كم زي كالو بمقلات حجي زقبر لهم مستقبر لهم من حاجز بقد صالين وعالم تتكمت خوينهم نخالوت مرأيا كم زخون حبيروم كبل حبريتا ركبز وردا دقوعات تنبين تبسيبوم مباركس فتواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نسعى زدالنا لكم زيناتات مزيمي مسلو سلات مكتالكم مسكينا بخالوت كساب نتراخب سسناينا أخم